اچھا نپندیرے فیصل ارا قومس لوٹانی ارا جاگا زہرین ارا جاگا بسنس نور گامان اچھا نورگاگا مان داڑے اخا ٹائم لگی نے بننگ ہٹی ایرا موسی گھنٹے لگی انتے ہندا خجوانو جاگا سی اندا کے داڑے ہمیں کم بسنو داڑے جی آؤ سنگتا کی سکندر براوی پروفیسر سلطان احمد میرا جی اور بجا اس بھلو شخصیت اس نظر بر ایک پروانہ میرا جی صاحب اینو نن ہننگٹیون باز زیبدارو پکنک پوائنٹ پہ دا وقتا پنیتا ہلپنا دا کا خزداران دا سا ٹرن کرے نون رتو دیرو والا شداد کو رتو دیرو والا روڈا ताड़ी 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 टी भूरल जाना तू सुने माड़ी टी कना तो कली अल्लाह ताड़ी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द्रावी टीवी ना शौकार परवाना मीरा जी तेना पूछना प्रोग्राम सैल का जालावान टी द्रावी टीवी ना खनों का खनते दिनों का खफ से सलाम बने कना शर्मंदा ब्रावी टीवी ना होरो का ईद में नो सैल का जालावान प्रोग्राम टी अव्वली को पॉइंट है सुनो ठहरा दे खोड़ी कुंबड़ो पॉइंट पारा दा पॉइंट खुलदारान 5 किलोमीटर एने 25 रतो देरो ग्वादर रोडा वाके दे टिक तरफान खुलदार ना और दा खोड़ी कुंबड़ो ना इलाके दा कानूना दा झल शुरू मरे दा दे कुंबड़ो झल पारा बुड़जाई ओना चश्मा आको और दोहनी दादीर रवानी मरे दाड़ा फसला आबादी फसला मरे और दाटी मुख्तलिफ सिंधान बलूचिस्तान पाकिस्तान कुंड कुंडना बंदगा तेना पिकनिक की सेल तफरी के दा जगह त्या बरे और दाहनो पुरफिजाओ और जवानो इलाका से अमन्ना हवालत बिल्कुल हर कस दाड़े बरे पिकनिका ते केक वापस काए और दा पुरमन हिफ्ज अमन वालो इलाका से दाटी बिरा हुई कबाइल ना मीरा जी कबीले ना 50 घराना आबाद और टोटल मखलूक बिरा हुई बिरावी ज़बान ही केरा और दा इलाका खोड़ी कुंबड़ो पाए खोड़ी ना लफ्जी माना है गल्ला ढेर जो दा से सरसब्ज जो इलाका से और ज़रई इलाका से वाकई गल्ला ढेरा मर दाड़े ना आबादी खोलों एलो मुख्तलिफ दाला एलो मुख्तलिफ फसला दाटी दा इलाका टी मर भाज जरखेजो इलाका से दाटी दा कुतुबना दरफान 5 किलोमीटर ना फासिला अब्दुलरहमान मीरा जी मेंगल डेमस हमारे खोड़ी ना डेमना वजहान गर्ख भल्लोक एलो मुख्तलिफ इलाका से ज़मीनी लेवल दीरना लेवल बुर्जा में सुने और दा डेमना आरा के ज़रई इनकलाब बस सुने तो दा इलाका टी से खुशहाली और दा इलाका टी किस्मना हानो ज़रई हो इनकलाब बस सुने और ज़मींदार दाटी जानो टफो फसल के और दादी का फ़ायदा फिर सिकंदर जुरागी खुशामदी तेना इलाका कोड़ियन से पर पावत और दा इलाका कोड़िए और दा से पर पिकनिक पॉइंट थे और दा पिकनिक पॉइंट ना बल्ला खूबी दा दे कि यानी दाड़े अमने और ये बारिश के वक्त अंदा पिकनिक वाला तान कि ना दीर ना ख्याल के और खासकर सफाई ना ख्याल के कोड़ी बड़ो पॉइंट पिकनिक पॉइंट बस दाड़े नन मीरा जी साहब खास बंदा खनाना रहा कि मुख्तलिफ इलाका से पिकनिक करने की दाड़े बस दा पॉइंट तो दाड़े नुम दाड़े मौजूद रहे होटलिंग करने का टी कारोबार करने का टी नुम मखलूक़ात लेकिन पेन अनतन सहूलत का प्रोग्राम नुमारे गाड़ी से किसे खाया लो बदलाते किसे खाना पेन नुमा अन प्रोग्राम करके दूसरी दाड़े बस दासाना प्रोग्राम अन्ना दे अल्लाह खैर के कि नन मजीद शजर कर के न रख्त खलेना रख्त मरो दाड़े पूरा रख्ता तवज्जा सेखा मरो और गाड़ी बरो दाड़े पार्किंग मरो और गाड़ी सरो जियो सहूलत तो ये लो दाड़े मुख्तलिफ इलाका था ये हर खाना की अरा इलाका था बदलाग बरे दाड़े खासकर जी दाड़े बरे रहा तकरीबन कलात ना बरे सिंधना बंदर बरे सूरा बम बरे
خوددار خود کے خوددار نہ بندہ برے رہا جی اور ایلو دا علاقہ کی وڈ نہ برے رہا باغبان نہ برے رہا او داڑی الحمدللہ داڑی پین امن امان نابارد داڑی پین انت بداتے ریلیف نم تیری بداغ بلا خوف داڑی بریر داڑی پکنک کیر دادی رات کوئٹہ نما بریر سر داڑے اللہ رسول کرے ننا علاقہ کوری دا امن و علاقہ سے مخلوق برے رہا داڑے ریلیکس مرے رہا اور شیفا تعلیم یافتہ علاقہ سے بندہ کو پرامنو جوانو بندہ ہوتے نا کل تو خواجہ براوی زبان ہیت کرو کا مخلوق زبان والا برے رہا شیفا دیر پوائنٹ غسل پہ رہا ریلیکس مرے رہا کا پتے نا براوی ٹی وی ہو بو براوی ٹی وی لائیو کا بو نما باز بیر